السلام علیکم. تو آج ہے فرسٹ ڈے آف لرننگ ٹریڈنگ. تو آج میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا سیکھا. سب سے پہلے کہ وٹ از یور وائی، کہ تمہاری وجہ کیا ہے ٹریڈنگ شروع کرنے کی. اگر تمہاری وجہ ہے میٹریلسٹک اپروچ کہ بھائی میرے پاس گاڑیاں ہوں گی اور میں پبز میں جاؤں گا اور لڑکیاں گھماؤں گا اور ادھر ادھر بھائی جان دبئی کے اوپر بھائی شرابیں پیئیں گے، تو یعنی کہ تمہارا مقصد ہے وہی اچھا نہیں ہے، تو تمہیں اللہ کی برکت کیسے ملے گی. اس کے برعکس اگر تم چاہتے ہو کہ میں اپنی فیملی کو پراؤڈ کرنا چاہتا ہوں، میں غریبوں کے کام آؤں گا، لوگوں کے کام آؤں گا، لوگوں کو اپرچونٹیز پرووائڈ کروں گا، اور مال کمانے، ذات کے لیے مال کمانے میں کوئی برائی تو ہے نہیں. اکثر لوگ زیادہ پیسے کو برا سمجھتے ہیں، لیکن میں ایک لائن کہنا چاہوں گا کہ زیادہ پیسہ اچھا ہے اگر انسان اچھا ہے. تو اسی میں سب کچھ سمرائز ہو جاتا ہے. تو یہ تھا کہ آپ کا وائی اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ میری وجہ جو ہے ٹریڈنگ سٹارٹ کرنے کی وہ یہ ہے، اور کوئی اچھی وجہ ہو تاکہ اللہ بھی برکت ڈالے. وقاص احمد اکثر جو ہے ٹریڈنگ کو بزنس نہیں کہتے، لیکن کئی جگہ پہ بزنس کہتے ہیں، کیونکہ پیسہ لگا کر پیسہ کمایا جاتا ہے. جتنا زیادہ پیسہ لگاؤ گے اتنا زیادہ تمہیں آؤٹ پٹ ملے گا، اتنا زیادہ پیسہ کمایا جائے گا. اور اس کے بعد اس میں بھی رولز ہوتے ہیں، بزنس میں بھی رولز ہوتے ہیں. اس کے بعد وٹ وی ہیو ٹو لرن ایز اے ٹریڈر، کہ ایز اے ٹریڈر ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنی ہے. تو سب سے پہلے ہے ٹیکنیکل انالیسس. ٹیکنیکل انالیسس کچھ بھی نہیں ہے، جو تم چارٹ کھولو گے، جو چارٹ پہ نظر آ رہا ہے ان سب کو سیکھ لینا ٹیکنیکل انالیسس ہے. اور یہ بہت ہی آسان ہے اگر محنت دی جائے اور توجہ دی جائے. اس کے بعد آتا ہے رسک مینجمنٹ، کہ آپ کتنا رسک لے رہے ہو پر ٹریڈ. پراپر رسک مینجمنٹ کہ آپ پر ٹریڈ اپنے اکاؤنٹ کے حساب سے کتنے ٹریڈ لے رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا اکاؤنٹ کا سائز $100 ہے، آپ پہلی ٹریڈ میں 50 کا رسک لے رہے ہیں کہ خیر اب 50-50 والا گیم کھیل رہے ہیں کہ یا $50 میں کما لوں گا یا $50 میرا چلا جائے گا. تو یہ گڈ رسک مینجمنٹ نہیں ہے. تو یہ ٹریڈنگ میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور تیسری چیز جو ہر دور میں ہر چیز کے لیے ہر حساب سے بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے، وہ ہے مائنڈ سیٹ. اگر میں ایک لائن میں سمجھاؤں یا 2 ورڈز میں سمجھاؤں تو پرابلم سالونگ، یعنی کہ تم مشکلات کے حل کی طرف جاتے ہو کہ میں اس کا حل کیسے نکالوں، نہ کہ بیٹھ جاتے ہو کہ یہ کیا ہو گیا. کیونکہ ٹریڈنگ میں بھی آپ کو ایسی چیزیں ٹریگر کریں گی، فرسٹریشن، اینگر، فومو، گریڈ. فومو میں نے پہلی ویڈیو میں بھی نام لیا تھا، میں نے ایکسپلین نہیں کیا. فومو یہ ہوتا ہے کہ دا فیئر آف لوزنگ، کہ میں کسی چیز سے رہ نہ جاؤں. فار ایگزامپل کبھی تم مارکیٹ دیکھ رہے ہو، اس کے کینڈل ایسے جلدی ہو رہا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ بھائی میں جلدی سے ٹریڈ لے لیتا ہوں، اوپر جائے گا تو میرا پروفٹ ہو جائے گا. تو اس کو بولتے ہیں فومو. یہ نہیں کرنا، اس میں اکثر ٹریڈر لاس کرتے ہیں. گریڈ، لالچ، تم نے 1-2 ٹریڈ لی، تم پھر بولو کہ یار آج اور لیتے ہیں. غصے میں ٹریڈ لیتے ہیں لوگ کہ ایک لاس ہوا، دوسرا لاس ہوا تو میں تیسری لے لیتا ہوں، اس سے بڑی لے لیتا ہوں ٹریڈ، اس سے بڑی لے لیتا ہوں، پچھلا لاس بھی ریکور کر لوں گا. یہ مرغی مجھے ٹریڈنگ سمجھانے نہیں دے رہی. ہاں، تو اینگر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ریونج ٹریڈنگ کی، یعنی کہ آپ نے ایک ٹریڈ میں لاس کیا یا 2 میں لاس کیا تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں کہ میں اس سے بڑے لاٹ سائز کی ٹریڈ لے لیتا ہوں، یا میں اس سے ایسی ٹریڈ لے لیتا ہوں جس سے یہ سارا جو ہے نقصان کور ہو جائے، اور پھر وہ بھی آپ لاس کر کے اوکے ہو جاتے ہیں. فرسٹریشن میں کہ یار یہ کیوں نہیں میں ٹریڈنگ کر پا رہا، یہ میرے سے کیوں نہیں ہو رہی، بائے 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 بائے، سیل 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 سیل، اور پھر تم چلے جاؤ گے ان ہیل آف ٹریڈنگ. یعنی کہ جو انسان اپنے مائنڈ سیٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے، ہی کین اچیو اینی تھنگ ود دا گریس آف گاڈ. اور ایک چیز جو میں نے سوچا تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں بتانا، وہ ہے کہ اگر تم لمبی ریس سے گھوڑا بننے چاہتے ہو تو لمبی ریس سے گھوڑے اچھی خوراک کھاتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو انٹیک ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. اسی طریقے اگر تم اچھے ٹریڈر بننا چاہتے ہو تو تمہاری بیسک بہت زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. تم نے وہ اگزامپل بار بار سنی ہوگی، جس مکان کا بنیاد جتنی مضبوط اتنی بلڈنگ جو ہے مضبوط، اتنی زیادہ دیر تک تگے گی، تو اتنی زیادہ لمبی ریس میں تم گھوڑے بنو گے. تو کم از کم اگر تم بگنر ہو، تم بالکل زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہو، تو کم از کم تم 2-3 مہینے، یا اگر تمہیں تھوڑا بہت بیسک کا پتہ ہے تو 1-2 مہینے تم بیسکس کو دو، بالکل سٹارٹ سے شروع کرو. بور لگے گا، تھوڑا تنگ ہوگا، لیکن تمہارے بیسک سٹرانگ جو ہوں گے. کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے بیسکس آتے ہیں، اور اس میں اتنی زیادہ ٹرمینالوجی، اتنے زیادہ ورڈز ہیں جو میں نے پہلی بار سنے، اور میں پھر تمہیں بتاؤں گا. تو اس لیے اپنی بیسکس کو سٹرانگ کرو، اور کبھی یہ نہ بولو کہ مجھے آتا ہے. تم نے بولنا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ. ہمیشہ نالج کا بھوکا رہنا ہے. اب ایک اور پوائنٹ ہے، لرن اے سنگل اسٹریٹجی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فار ایگزامپل پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی ہے، 2 کمپنی ہیں، ہمیں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی جانا ہے. 2 کمپنیز ہے، ایک کمپنی جہاز سے لے کے جاتی ہے، ایک کمپنی گاڑی سے لے کے جاتی ہے. دونوں کو اپنے کاموں پہ مہارت حاصل ہے، منزل دونوں کی ایک ہے، لیکن ایک ہمیں جہاز سے لے کے جا رہا ہے، ایک ہمیں گاڑی سے لے کے جا رہا ہے. اسی طریقے ٹریڈنگ میں جو ہماری منزل ہے وہ پروفٹ ہے، لیکن ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں. کوئی گاڑی سے جاتا ہے، کوئی جہاز سے جاتا ہے. اب فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے،
وہ जहाज़ से भी ट्रांसपोर्ट करवाती है और गाड़ी से भी ट्रांसपोर्ट करवाती है, तो उसकी फैसिलिटीज़ ओके होंगी, क्योंकि ना वो ज़्यादा ध्यान अपने जहाज़ वाले इंस्टीट्यूट पे दे पा रहे होंगे, ना वो अपनी गाड़ी वाले पे दे पा रहे होंगे। उसके बरक्स अगर एक इंसान है, कंपनी है, वो सिर्फ गाड़ी पे ट्रैवल करवाता है, तो वो अपनी सारी मेहनत, अपनी सारी सोच उस गाड़ी वाली कंपनी पे लगा देगा और उसको बेहतरीन कर लेगा। और इसी तरीके वो जहाज़ वाला भी बेहतरीन कर लेगा अगर अलग अलग करे, लेकिन एक शख्स वो दोनों कर रहा है, तो वो मतलब उस लेवल पे ना उसको अपग्रेड या उसको बेहतर नहीं बना पाएगा, इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। इसी तरीके ट्रेडिंग में भी है, तुम जब एक सिंगल स्ट्रेटेजी सीख लोगे ट्रेडिंग में, तो तुम्हें उस पे ही वर्क करना है, तुम्हें दरिया दरिया प्यास नहीं बुझानी, तुमने वो सिंगल स्ट्रेटेजी सीख के उसको मास्टर करना है। तो ये था इंट्रोडक्शन। इसके बाद व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? अगर इसको एक लाइन में एक्सप्लेन किया जाए तो ये है कि किसी करेंसी के बदले किसी दूसरी करेंसी का एक्सचेंज। किसी एक करेंसी को दे के दूसरी करेंसी ले ली, लेकिन इसमें या तो हमें फ़ायदा होगा या तो हमें नुकसान होगा। जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं यानी कोई तिजारत करते हैं, तो या उसमें हमें फ़ायदा हो जाता है या नुकसान हो जाता है। इस तरीके जब हम एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी लेंगे, उसमें या हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। यही फॉरेक्स ट्रेडिंग है। ऐसे ज़्यादा डिफिनेशन में तुम्हें और कुछ सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ करेंसी में, कि कैसे करेंसी नस्ल ब नस्ल, ज़माना दर ज़माना चेंज होती गई। पहले तो हमें पता है कि जिंगल वाला हु वाला दौर, जंगलों वाला दौर होता था। उसमें लोग जाते थे, शिकार कराते थे, जो गोश्त हाथ में, भाई लेग पीस जिसके हाथ में तो उसके पास अच्छी करेंसी है, तो वही लेग पीस वगैरह ये करेंसी है। उसके बाद बार्टर सिस्टम आया, लोग एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ ले लेते थे, लेकिन उसमें एक मसला था, क्योंकि जो हाई वैल्यूबल चीज़ होती थी उसको लो वैल्यूबल चीज़ से भी चेंज कर दिया जाता था। तो हर चीज़ को एक ख़ास वैल्यू देने के लिए फिर जब इवॉल्व हुआ थोड़ा आगे ज़माना, तो सिक्के, फिजिकल करेंसी आ गई, सिक्कों वाली करेंसी आ गई, फिर फिजिकल नोट्स वगैरह हम यहाँ तक आ गए। अब आ गई है, अब करेंसी की दो टाइप है आज के दौर में, क्रिप्टो करेंसी और फेट करेंसी। अब मैं तुम्हें बता दूं कि फेट करेंसी क्या होती है और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। फेट करेंसी फिजिकल करेंसी होती है, हमारे हाथ में कड़कड़ा नोट होता है, सिक्का होता है, ये हमारी फिजिकल करेंसी है। जो फिजिकल करेंसी होती है वो डिपेंडेंट होती है किसी मुल्क पे, किसी बैंक पे। अगर आज पाकिस्तान का बैंक बोल दे कि 1000 के नोट से मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो उसकी वैल्यू ख़त्म, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, उसको बैकअप दिया हुआ है हमारे मुल्क ने। फेट करेंसी होती है वो डिपेंडेंट होती है, हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी है। अब तुम इंडिया की करेंसी यहाँ पे किसी दुकान पे तो तुम्हारे से कोई नहीं लेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू सिर्फ इंडिया में है। अब है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, इसका कोई वजूद नहीं है और ये इंडिपेंडेंट है किसी मुल्क से, किसी बैंक से। क्रिप्टो जो करेंसीज होती हैं, फॉर एग्जांपल जो बिटकॉइन है, किसी भी मुल्क में चला लो, हर मुल्क में चलता है, हर मुल्क एक्सेप्ट करता है। जो क्रिप्टो करेंसी है वो वर्क करती है ब्लॉकचेन पे। तो ब्लॉकचेन तो मैंने नाम ही पहली बार सुना, मैंने कहा ये क्या बला आ गई, तो फिर मैंने पढ़ा ब्लॉकचेन के बारे में। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन इज वर्ल्ड एक सेपरेट शफाफ खाता, जो हर ब्लॉक एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट है कि कोई इसमें चेंजिंग नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ, तुमने घबराना नहीं है। वर्ल्ड एक्सेप्टेड का मतलब है कि हर मुल्क मानता है। फॉर एग्जांपल जैसे SI सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल के जितने यूनिट्स हैं, लेंथ के, मीटर के, लिक्विड के जो है लीटर, KG वगैरह सब मानते हैं। इसी तरीके जो ये है ब्लॉकचेन, उसको भी सब मानते हैं। इसी तरीके जो क्रिप्टो करेंसी है उसको भी सब मानते हैं, जितने भी मुल्क हैं। और मैं तुम्हें बताया था कि कनेक्टेड जो ब्लॉक होते हैं, तो इसकी मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं आई, लेकिन जितनी मुझे समझ आई है, तुम्हें याद है एक ऐड होता था बंटी वाला, जब कोई एक बंटी निकालता था वो सारी बंटीज घिर जाती थी, क्योंकि वो एक मैनर में लगी हुई होती थी। यानी किसी तरीके इसमें कोई चेंज करेगा तो ये सारा पैटर्न है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए कोई इसमें चेंजिंग नहीं कर सकता। ये शफाफ है, यानी कि ये किसी किस्म की करप्शन से या किसी किस्म के हेरा फेरी से ये शफाफ है, इसलिए ये वर्ल्डली एक्सेप्टेड भी है। तो जब मैंने क्रिप्टो करेंसी और फेट करेंसी पढ़ी तो मेरे जहन में एक सवाल आया। मैंने कहा जब मैं 1000 का नोट दुकानदार के पास लेके जाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि मेरे अकाउंट में डाल दो, तो क्या मैंने फेट करेंसी को क्रिप्टो करेंसी में चेंज कर दिया? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि अब भी जब मैंने अकाउंट में वो पैसे डाले हैं तो उसकी वैल्यू वही पाकिस्तानी 1000 रुपये है। जब तुम कोई ऐप देखोगे उसके सामने लिखा हुआ PKR, क्योंकि तुमने सिर्फ उसको फिजिकल से डिजिटल शक्ल दी है। पाकिस्तान का 1000 रुपये सिर्फ पाकिस्तान में 1000 रुपये है, किसी मुल्क में वो 300 होगा, किसी मुल्क में वो 500 होगा। जबकि एक बिटकॉइन जो कि क्रिप्टो करेंसी है उसकी वैल्यू हर जगह सेम है। तो इसके बाद एक टर्म है कि फॉरेक्स इज सेंट्रलाइज्ड। तो ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा ये क्या आ गया। लेकिन जैसे मैंने सिंपली समझा, मैं तुम्हें भी सिंपली समझा देता हूँ सिर्फ 10 सेकंड में। कोई कंट्री है तो उस कंट्री की करेंसी होगी, जिस कंट्री की करेंसी होगी उस कंट्री की करेंसी को मैनेज करना होगा। मैनेज कौन करते हैं? बैंक। और हर बैंक का एक बाप बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक, उसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। तो यानी कि जो सबसे बड़ा बैंक है उसके अंदर करेंसी ही तो मैनेज हो रही है। तो फॉरेक्स भी तो करेंसी का नाम है, तो फॉरेक्स
सेंट्रल बैंक को सबसे बड़ा बैंक कहते हैं जो सारे मुल्क की करेंसी को मैनेज कर रहा है, तो फॉरेक्स भी तो करेंसीज हैं, तो वो भी सेंट्रलाइज्ड हो गया है, ये बात है। जैसे पाकिस्तान का SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इंडिया का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, तो ये वगैरह। ये कुछ की टर्म्स होते हैं जो हमें सीखने होते हैं, जो मतलब बहुत बेसिक्स होते हैं, लेकिन हमें सीखना ज़रूरी होता है ताकि जब हम दो लोगों में बैठे तो हमें पता हो कि ये क्या बोल रहे हैं। अनपढ़ों की तरह आसमान नहीं देखना कि कितने सितारे हैं आज। अब एक और बहुत मजे का कंसेप्ट आ गया, फॉरेक्स मार्केट इज रिसेशन प्रूफ। फिर तुम्हारा दिमाग घूम गया हो कि अब ये क्या बोल रहे हो तुम। रिसेशन सिंपली बोलते हैं मंदी को, जब ग्राफ नीचे गिरता है तो इसको बोलते हैं रिसेशन। अब इससे पहले, रिसेशन समझने से पहले तुम्हें GDP को समझना होगा। GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी फुल फॉर्म है। कोई भी मुल्क जितनी चीज़ें अपने मुल्क में बनाता है, फॉर एग्जांपल सियालकोट में खेलों का सामान बनता है, चावल उगते हैं, हम केले, आम बेचते हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें हमारा मुल्क बनाता है उसको बेच के जो सम होता है उसकी आमदनी का, आमदनी मतलब जो प्रॉफिट हमें होता है, उसके सम को हमारे मुल्क की GDP बोलते हैं। जब ये GDP लगातार 6 महीने गिरेगी तो हम बोलेंगे रिसेशन आ गया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल पहले महीने में हमारा 1000 रुपये हम कमा रहे हैं, हमारा मुल्क, फिर वो 900 कमा रहा है, करते 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 वो 6 महीने में 400 पे आ गया। तो लगातार 6 महीने हमारे मुल्क में GDP के अंदर लॉस हुआ है, तो हम बोलेंगे कि इस मुल्क में रिसेशन आ गया। लेकिन जो फॉरेक्स मार्केट है वो रिसेशन प्रूफ है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर रिसेशन नहीं आ सकता। क्यों? कि जब रिसेशन आएगा, ग्राफ नीचे जाएगा, तो हम सेल की ट्रेड लगा देंगे, तो हमें तो दोनों तरफ प्रॉफिट है। और मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें बहुत शुक्र करना चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा बैरियर्स हैं, इतने ज़्यादा मतलब गलत इन्फॉर्मेशन पड़ी। अगर तुम घूम फिरा के एक सही इन्फॉर्मेशन पे आते हो तो अल्लाह का शुक्र करो। तो आज की हमारी लास्ट बात, की करेंसी पेयर क्या होता है, यानी कि दो करेंसीज जिसमें हम ट्रेड करें उसको करेंसी पेयर बोलते हैं। ये तुम्हें नज़र आ रही होगी, ये एग्जांपल है इसकी। इस तरफ करेंसी होगी जो पहले लिखी होगी, जब हम बाय करेंगे तो यानी कि हमने वो करेंसी ली है, और जब हम सेल करेंगे तो यानी कि हमने वो दूसरी सेल की है। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमने पहली वाली बाय की है तो दूसरे वाले के गिरने से हमें फ़ायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक करेंसी पेयर सेलेक्ट किया है, GBP और USD, तो तुम देखना अगर दोनों की तुम इंडिविजुअल ग्राफ खोल के देखोगे ना, जब USD ऊपर जा रहा होगा तो उसी टाइम जो है GBP नीचे आ रहा होगा, तुम अगर इंडिविजुअल ग्राफ में देखोगे तो ये बात है। एक करेंसी के बदले तुम दूसरी करेंसी खरीद रहे हो। तो बस ये था डे 1 ऑफ ट्रेडिंग। मिलते हैं फिर किसी नई नॉलेज के साथ किसी नई वीडियो में।